wa ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dari dosen kami Al-Ustadz Al-Mukarram Adi Fakhruddin, mata'allahu hayatahu bisururi wal afiyah. Saya mendapat bagian untuk menjelaskan biografi singkat tentang dua ulama besar ahli tafsir, di antaranya yakni Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tentunya dua nama tersebut tidaklah asing bagi kalian karena beliau memang terkenal dengan penafsiran akan Al-Quran. Kemudian sebelum kita membahas dua ulama tersebut, kita akan membahas sedikit tentang Imam Muhammad bin Jarir. Imam Muhammad bin Jarir pun merupakan seorang ahli tafsir. Beliau pun diakui oleh para ulama dengan adanya pujian-pujian yang ditujukan kepada beliau. Di antara pujian-pujian tersebut kita akan bahas di sini. Pertama yakni Sana'u Muhammad bin Ishaq li Muhammad bin Jarir. Imam Muhammad bin Ishaq memuji Muhammad bin Jarir dengan mengatakan, ma'a'lama tahta adimis sama a'lam Muhammad bin Jarir. Tidak seorang pun penghuni di bawah langit, yang dimaksudkan ialah di bumi ini, itu yang berpengetahuan seperti pengetahuannya Muhammad ibnu Jarir. Kemudian ada lagi yakni Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dhahaba Syekhul Islamiyah Ibnu Taimiyah anna asahhat tafasir fi aidin nas wa tafsir Ibnu Jarir. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya kitab tafsir yang paling sahih yang ada di kalangan para manusia, di kalangan para umat ialah tafsir milik Ibnu Jarir, yadhkuru fihi maqalatis salaf bil asanidit tsabitah. Di dalamnya beliau yakni Ibnu Jarir menuturkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat ulama salaf disertai adanya sanad-sanad yang konkret, walaysa fihi bid'atun, dan tanpa adanya dibuat-buat atau suatu kebid'ah, wala yang qulu anil muttahimin. Beliau pun tidak menukil riwayat dari mereka orang-orang yang dinyatakan bersalah, mereka yang telah ditetapkan sebagai orang yang bersalah atau diakui akan kebohongannya. Muqatil ibnu Sulaiman, seperti Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil ibnu Sulaiman itu siapa sih? Muqatil ibnu Sulaiman adalah seseorang yang memfatwakan bahwasanya anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Nabi Ismail, namun Nabi Ishak. Pendapat tersebut ditentang oleh para ulama. Kemudian Al-Kalabi. Al-Kalabi ialah seorang penipu ulung dalam bidang ilmu hadis. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kalabi itu ditolak secara mutlak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Imam Baghawi serta mengulas tentang kitab tafsir karangan beliau. Ma'alimut tafsir lil Baghawi, garis besar kitab tafsir karangan Imam Al-Baghawi. Ta'rifu sahibit tafsir, pengenalan mengenai beliau. Ismuhu Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi Al-Faqih Asy-Syafi'i. Beliau bernama lengkap Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, yang tinggal di daerah Baghawi, Al-Faqih, seorang yang ahli faqih, Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i. Wulida sanata sittin wa thalathin wa arba'imi'atin au sanata thalathin wa thalathin minal hijrati. Beliau lahir pada tahun 436 atau 433. Di sini ulama berselisih mengenai tahun kapankah beliau dilahirkan. Wa tuwfiya sanata sitata asyara wa khamsati mi'atin minal hijrati fi tsalits wa tsamanin min umrihi. Nah, beliau ini meninggal pada tahun 516 Hijriah pada umur 83. Amin dasani fihi al-masyhura Ma'alimut Tanzil. Di antara karangan beliau yang masyhur hingga sekarang yakni kitab yang bernama Ma'alimut Tanzil. Wa huwa min kutubit tafsir bil ma'thur walakinnahu mahdhuful asanid. Ma'alimut Tanzil merupakan salah satu kitab tafsir yang diriwayatkan secara ma'thur, bukan secara birra'i. Bil ma'thur itu berarti merupakan kitab tafsir yang berpatokan pada riwayat-riwayat sahabat ataupun kepada Rasulullah. Namun kitab ini tidak mencantumkan sanad. Setelah kita berkenalan dengan beliau, sekarang kita akan berkenalan dengan karangan beliau. Karangan beliau yang termasyhur yakni Ma'alimut Tanzil.
At-ta'rifu bil kitab. Ma'alimut tanzil minal kutubi al-mutawassithah al-hajm. Ma'alimut tanzil merupakan salah satu kitab tafsir yang tengah-tengah cakupannya, sederhana. Kitab ini merupakan kategori kitab yang sederhana, tengah-tengah cakupannya. Naqalahul Imam Al-Baghawi 'anil mufassirin minas sahabati wa man ba'dahum minat tabi'in. Imam Baghawi menukil riwayat-riwayat dari para mufassir dari kalangan para sahabat serta golongan sesudah sahabat, yakni golongan para tabi'in. Tumakhtasarahu Syekh Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Husaini. Kemudian karangan beliau ini diringkas oleh Syekh Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Husaini al-mutawaffa sanata khamsin wa sab'in wa thamani mi'atin minal hijrah, yang meninggal pada tahun 875 Hijriah. Kemudian kita akan membahas tentang metode beliau menafsiri Al-Quran. Manhajut tafsir. Yufassirul ayata bilafdin sahlin mujizin. Beliau menafsiri ayat Al-Quran dengan lafaz yang mudah serta ringkas. Yang qulu ma jaa anis salaf duna dzikril isnadi. Beliau menukil riwayat-riwayat dari ulama-ulama terdahulu, namun sayangnya beliau ini tidak menuturkan sanadnya. Qad nabbah dzalika fil muqaddimah. Keterangan ini telah dibahas sebelumnya. Wa huwa qad taharrasi hatta wa bata'ada 'anil manakir. Beliau merupakan salah satu ulama penghafal Al-Quran yang benar-benar bertakwa. Oleh karena itu beliau meninjau betul segala sesuatu yang benar dan menjauhi segala sesuatu yang mungkar. Wadzalika maktubun fi muqaddimati kitabihi, dan keterangan tersebut juga termaktub atau ditulis oleh beliau di muqaddimah kitabnya. Wa ma dzakartu min ahadithi rasul fi atna'il kitab ala wifaqi ayatin aw bayani hukmin. Adapun sesuatu yang aku tuturkan berupa hadis Nabi di pertengahan kitab merupakan bentuk keselarasan antara hadis Nabi dengan suatu ayat, au bayani hukmin, atau menjadi penjelas suatu hukum. Fa innal kitaba yutlabu bayanuhu minas sunnah, karena penjelasan Alkitab atau Al-Quran itu ada pada hadis. Wa 'alaiha madarus syar'i wa umuriddin. Hadis sendiri itu mencakup topik pembahasan tentang hukum-hukum syara dan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Fahiya minal kutubil masmu'ah lil huffaz wa a'immatil hadits. Hadis merupakan hasil tulisan yang didengarkan oleh para huffaz, para penghafal Al-Quran ataupun imam-imam ahli hadis. Wa aratu an dzikril manakiri wa ma la yaliqu bit tafsir, dan aku menolak dengan keras untuk menuturkan kemungkaran-kemungkaran serta segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan tafsir. Kemudian metode selanjutnya ialah ahyanan qad yarwi anitu afa. Beliau terkadang pula meriwayatkan suatu riwayat dari rawi-rawi yang dhaif. Kemudian metode selanjutnya yakni qad yata'arradu lil qiraati walakin biduni israfin. Beliau terkadang juga bertentangan dengan para ulama dalam segi riwayat qiraah, namun hal ini tuh tidak berlebihan, sewajarnya saja. Kemudian fi nadiril ahyan qad yata'arradu lisina'atin nahwiyah li khidmatil makna. Terkadang pula beliau juga berlawanan dengan ulama lain mengenai tarkib nahwu di dalam penafsiran, karena hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki beberapa makna. Qad yadhkuru ba'dal israiliyat walakin dunat ta'kibi 'alaiha. Beliau juga terkadang menuturkan cerita-cerita Israiliyat yang mana beliau di situ tanpa menyertakan apakah cerita ini benar atau enggak. Qissati Harut wa Marut, seperti cerita Harut dan Marut, wa qissati qatli Daud Jalut, dan kisah tentang terbunuhnya Jalut oleh Nabi Daud. Yuridu ba'dul iskaliyat thumma yujibu anha. Beliau menuturkan beberapa hal rumit, kemudian beliau menanggapinya dan menjawabnya. Yang qulul khilaf anis salafi fit tafsir walakin duna ayyurajjiha riwayatan ala ukhra au yudha'ifha min anna fihi duhurul muqabalati. Beliau menukil atau memindah riwayat-riwayat yang masih diperselisihkan oleh ulama dalam bidang tafsir. Namun sayangnya beliau di sini itu tidak mengunggulkan salah satu riwayat di atas riwayat yang lain, padahal telah jelas atau telah tampak perbandingan di antara riwayat-riwayat tersebut, mana yang sahih dan mana yang dhaif.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan beliau serta kita akan mengulas pujian-pujian para ulama mengenai beliau. Makanatul Imam Al-Baghawi. Kanal Imam Al-Baghawi imaman fit tafsir wal hadits wal fiqh. Imam Baghawi merupakan seorang imam dalam bidang tafsir, hadis serta fikih. Hatta addahul Imam Subuki min a'lami ulama Syafi'iyah. Bahkan Imam Subuki mengkategorikan beliau sebagai ulama yang pandai, ulama yang paling pandai, ulama yang paling cerdas dalam golongan ulama-ulama pengikut madhab Syafi'iyah, dijuluki dengan cendekiawan Asy-Syafi'iyah. Qailan, beliau Imam Subuki berkata, kana imaman jalilan wara'an zahidan faqihan muhadditan mufassiran jami'an bainal ilmi wal amali sakinan sabilal lufi wa sannafa fi tafsiri kalamillah ta'ala wa awdahal mushkilatin nabiyyi wa rawal haditha wa atana bi dirasatihi. Beliau adalah seorang imam yang mulia, wara, zuhud, ahli fikih, muhaddid, penafsir, pengumpul ilmu, serta beliau juga menerapkannya, yang menerapkan tentang pengembaraan ilmu, yakni mengumpulkan ilmu dari sana sini. Beliau juga mengarang karangan tentang penafsiran atau tafsir dalam kitab Allah. Beliau juga menjelaskan tentang segala hal yang rumit yang didapati pada hadis Nabi. Beliau juga meriwayatkan hadis serta beliau juga memperhatikan betul tentang riset. Beliau juga memperhatikan betul riset tentang hadis yang diriwayatkannya. Wasannafa kutuban katsiratan. Beliau juga mengarang kitab-kitab yang kitab-kitab banyak, sehingga beliau merupakan salah satu ulama yang punyai karangan-karangan yang sangat banyak. Famin tasanifihi Ma'alimut Tanzil fit Tafsir. Di antara kitab-kitabnya yakni Ma'alimut Tanzil yang menerangkan tentang tafsir, Wasyarhus Sunnati fil Hadits, syarah sunnah yang menerangkan tentang bidang hadis, wal Masabih fil Hadithi aidan wal Jam'i bainas sahihain. Kitab Al-Masabih yang menerangkan tentang hadis pula dan mencakup tentang hadis-hadis yang dikumpulkan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wat Tahdhib fil Fiqh. Beliau juga punya kitab yang bernamakan Tahdhib yang menerangkan tentang bidang fikih. Wa qad burika lahu fi tasanifihi wa rusiqa fihi al-qabul li husni niyyatihi. Karangan Imam Baghawi ini telah diberkahi dan diterima karena adanya niat bagus beliau. Setelah kita bahas tentang kedudukan beliau yang telah dipaparkan oleh Al-Imam Subuki, sekarang kita akan membahas tentang pujian-pujian ulama mengenai beliau. Tana'ul ulama'i alaihi qad atna al-Imamul Khazin ala tafsiril Baghawi faqala fi muqaddimati tafsirihi. Salah satunya ialah Al-Imam Khazin. Beliau memuji Imam Al-Baghawi yang mana beliau paparkan dalam muqaddimah kitab tafsir karangan Imam Al-Baghawi. Beliau berkata, yakni Al-Imam Khazin, min ajalil musannafat fi ilmi tafsir wa a'laha wa ambalaha wa atnaha. Kitab tafsir karangan beliau merupakan salah satu karangan yang paling indah dalam bidang ilmu tafsir, yang paling luhur derajatnya, yang paling mulia lagi bagus. Jami'un li sahih minal aqawil, mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih. Arim minasyibhi wa tashif wa tabdil. Kitab tersebut itu terbebas dari kemiripan, penyimpangan serta perubahan. Muhilli bil ahaditsin nabawiyah, berhiaskan dengan adanya hadis-hadis nabawi. Muttarizun bil ahkamis syari'ati, mencakup hukum-hukum syar'i. Musin bil qisasil gharibah, kaya akan cerita-cerita yang asing atau jarang didengar. Wa akhbaril madin al ajibah, dan kabar-kabar yang menakjubkan. Murasi'un bi ahsanil isyarat, tertata dengan adanya petunjuk yang baik, yang cocok atas atas sesuatu yang beliau paparkan. Mukharrijun bi awdahil ibarat, terkarang dengan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas. Mufrighun fi qalibil jamal bi afsahi maqal, tersimpulkan dalam cetakan indah dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian selain Imam Khazin ada pula Imam Ibnu Taimiyah. Wa qad madahahu Ibnu Taimiyah fi muqaddimatihi wa fatawahu. Imam Ibnu Taimiyah memuji Al-Imam Baghawi yang mana beliau paparkan dalam kitab-kitabnya, dalam muqaddimah kitabnya serta dalam kitab-kitab fatwanya. Qala fi muqaddimatihi wal Baghawi tafsiruhu mukhtasarun min at-Ta'labi lakinnahu sana tafsiruhu 'anil ahaditsil mawdu'ah wal ara'il mubtadi'ah. Ya, Ibnu Taimiyah memuji dalam muqaddimah kitabnya. Beliau berkata, karangan Imam Baghawi, karangan tafsirnya merupakan ringkasan dari karangan Imam Ta'labi. Namun meskipun demikian,
beliau yakni Imam Al-Baghawi menjaga betul tafsir tersebut dari hadis-hadis maudhu yakni hadis-hadis palsu serta pemikiran-pemikiran baru yang menyimpang. Qala fi fatawahu wa qad su'ila an ayyit tafasir aqraba ilal kitab was sunnah az-Zamakhsyariyu amil Qurtubiyu amil Baghawiyu am ghairu haula. Kemudian Ibnu Taimiyah pun memuji beliau dalam karangan kitab fatwahnya. Pernah ditanyakan bahwasanya kitab tafsir apa yang paling dekat penafsirannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, apakah karangan Imam Zamakhsyari, ataukah Imam Qurtubi, ataukah karangan Imam Al-Baghawi, ataukah selain mereka? Kemudian dijawab, wa amma tafasiru thalathatu al-mas'ulu anha fa aslamuha minal bid'ati wal ahadithi dha'ifah al-Baghawi. Mengenai 3 tafsir yang dipertanyakan, yakni karangan Az-Zamakhsyari, karangan Al-Qurtubi, karangan Al-Baghawi, di antara 3 tafsir tersebut, maka kitab yang paling terbebas dari pemikiran-pemikiran baru yang menyimpang serta hadis-hadis dhaif adalah kitab tafsir karangan Imam Al-Baghawi. Lakinnahu mukhtasar min tafsir Tha'labi wa hadifa minhu al-ahadits al-mawdu'ata wal bid'ah allati fiha wa hadifa asya'a ghairu dzalika. Memang karangan beliau yakni karangan Imam Al-Baghawi ini merupakan ringkasan dari karangan Imam At-Ta'labi. Meskipun demikian, beliau benar-benar menjaga karangan kitab tafsir tersebut. Beliau membuang hadis-hadis maudhu yang ada di dalamnya, membuang sesuatu perkara-perkara baru yang menyimpang yang terdapat di dalam kitab tafsir tersebut, serta membuang segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan tafsir. Nah, itulah sekilas tentang karangan Imam Al-Baghawi. Setelah itu kita lanjut membahas tentang karangan tafsir dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan kita akan menyinggung sedikit biografi tentang beliau. Ta'rifu shahibit tafsir. Huwa al-Imam Al-Hafidz Ahadul A'lam, ismuhu Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir bin Daud bin Katsir bin Zara Al-Basri, thumma Dimashqi Al-Faqihi Asy-Syafi'i. Beliau yakni yang bernama Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir bin Daud bin Katsir bin Zara Al-Basri dari kalangan ahli Basra. Kemudian beliau menjadi ad-Dimashqi. Setelah beliau pada umur 7 tahun beliau mengembara menuju Dimashq. Al-Faqih, seorang yang ahli fikih, Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Beliau merupakan salah satu imam serta penghafal Al-Qur'an dan salah satu cendekiawan umat muslim. Qadima ila Dimashq ma'a akhihi wa huwa ibnu sab'i sinin ba'da wafati abihi lisima'i ajla'i asrihi kal Amadi wa ibni Asakir wa ibni Syahna wa ghairihim. Beliau yakni Imam Hafidz Ibnu Katsir mengembara menuju Dimashq bersama saudara laki-lakinya setelah wafatnya sang ayahanda untuk menaati perintah dari pembesar pada zamannya, seperti Imam Amadi, Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Syahna dan lain-lainnya. Lazamal Hafidz Al-Mazi wa qara'a alaihi Tahdhib al-Kamal wa soharahu ala banatihi. Kemudian Imam Hafidz ini mendatangi Imam Al-Mazi dan membacakan di hadapan beliau kitab Tahdhibul Kamal. Kemudian beliau yakni Imam Hafidz ini dijadikan menantu oleh Imam Mazi yang dinikahkan dengan putrinya. Tsumma laqiya Ibnu Taimiyah wa ahabbahu hubban syadidan. Setelah itu beliau bertemu dengan Imam Ibnu Taimiyah dan beliau jatuh cinta kepada kepada Ibnu Taimiyah dengan kecintaan yang sangat. Watabani katsiran min ara'ihi. Saking cintanya beliau banyak mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Ibnu Taimiyah. Wa'udi bisabihi, dan beliau pun juga pernah tersakiti dikarenakan Ibnu Taimiyah. Kana mauliduhu ama 700 minal hijrati aw ba'daha biqalilin. Adapun tahun kelahiran beliau yakni pada tahun 700 Hijriah atau selisih sedikit dari 700 tersebut. Wa tuwfiya sanata arba'in wa sab'in wa sab'imi'atin minal hijrah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah. Dufina bi maqbaratis sufiyah inda syaikhihi Ibnu Taimiyah. Beliau dimakamkan di perkuburan para ulama sufi, yang mana beliau diletakkan di sampingnya Imam Ibnu Taimiyah, guru yang beliau cintai. Imam Ad-Daudi juga berkata tentang beliau dalam
dalam kitab yang menerangkan tentang tingkatan para ulama mufassir. Qala Dawati fi tabaqatil mufassirin kana qudwatul ulama'i wal huffadhi. Beliau yakni Imam Hafidz Ibnu Katsir merupakan panutan bagi para ulama serta para penghafal Al-Qur'an. Wa umdata ahlil ma'ani wal alfadi. Beliau juga merupakan panutan para pemerhati makna serta lafaz. Walla masyikhata Ummi Shalah. Beliau juga pernah memimpin perkumpulan Grand Syekh yang mana yang bernama Masyikho Ummi Shalah. Grand Syekh di sini yakni biasa dijuluki di Indonesia itu merupakan maha guru. Ba'da mautid Dzahabi wa ba'da mautis Subuki, yang mana masa kepemimpinannya itu setelah meninggalnya Imam Ad-Dzahabi dan meninggalnya Imam Subuki pula. Masyikhotal hadithil asyrafiyah muddatan yasiratin thumma akhadtu minhu, yang mana itu merupakan perkumpulan para ulama pembesar dalam bidang hadis dalam masa yang singkat. Kemudian aku yakni Imam Ad-Daudi mengambil dari Imam Hafidz Ibnu Katsir. Nah, setelah membahas sedikit tentang biografi beliau, kita akan membahas kedudukan beliau dalam bidang ilmu. Maka natuhu al-ilmiyah, kan al-Hafidz Ibnu Katsir qad balagha mablaghan 'aziman fil ilmi. Imam Hafidz Ibnu Katsir telah mencapai derajat atau tingkatan yang tinggi dalam bidang ilmu. Waqad syahida lahu al-ulama'u al-ajla'u bidzalika. Hal tersebut juga telah diakui oleh para ulama sesepuh pada zamannya, khususatan fit tafsir wal hadits wat tarikh, terutama dalam bidang tafsir, hadis serta sejarah. Setelah kita membahas tentang kedudukan beliau dalam bidang ilmu, kita akan mengulas pujian-pujian para ulama mengenai beliau. Di antaranya ialah Al-Imam Ad-Dzahabi. Qala Al-Imam Ad-Dzahabi fil Mukhtasar, Al-Imamul Mufti, Al-Muhaddithul Bari', Faqihun Mutqinun, Muhaddithun Mutqinun, Mufassirun Muqqalun, walahu tasanifu mufidatun. Imam Dzahabi memuji beliau dalam kitab Mukhtasar karangan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Hafidz Ibnu Katsir merupakan seorang imam, lagi pemberi fatwa, seorang periwayat hadis yang mahir, seorang ahli fikih yang terampil. Selain ahli fikih, beliau juga merupakan periwayat hadis yang terampil pula. Beliau juga merupakan ahli tafsir yang memindah riwayat-riwayat hadis sahih. Beliau yakni Imam Hafidz Ibnu Katsir juga memiliki banyak karangan yang sangat bermanfaat. Kemudian selain Imam Ad-Dzahabi terdapat pula Ibnul Amad. Beliau berkata, "Dzakarahu Ibnul Amad qailan kana katsirul istihdar qalilan nisyan jayyidal fahmi." Imam Ibnu Amad berkata, beliau yakni Imam Hafidz Ibnu Katsir merupakan orang dengan spiritualisme tinggi. Beliau juga jarang lupa atau sedikit lupanya dan bagus dalam memahami sesuatu. Nah, selain dua ulama yang telah kita bahas tadi yang memuji Imam Hafidz Ibnu Katsir, terdapat lagi imam lainnya yang memuji Imam Ibnu Hafidz, Imam Hafidz yakni Imam Ibnu Hubayb. Qala fihi Ibnu Hubayb za'imu arbabit ta'wil. Beliau yakni Imam Hafidz merupakan pemimpin para ulama ahli ta'wil. Sami'a wa jama'a wa sunnafa. Beliau mendengarkan sesuatu lalu mengumpulkannya, kemudian mengarang suatu kitab untuk karangan tersebut. Wa atrabul asma'i bil fatwa. Adapun sesuatu yang paling beliau suka dengarkan ialah fatwa. Wa syannafa wa haddatsa wa afada. Beliau mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut, kemudian menyebarkannya sehingga beliau memberikan faedah ke sesama manusia. Wa tarat awraqu fatawihi fil bilad. Adapun karangan-karangan beliau dalam fatwa itu telah menyebar di seluruh negeri. Washtahara bit-tabti wat tahrir. Beliau juga terkenal dengan kedobitannya, yakni beliau mempunyai daya ingat yang tajam. Selain itu, beliau juga terkenal dengan karya tulisnya. Wantahat ilaihi riyasatul ilmi fit tarihi al-qadim wal hadithi wat tafsir. Semua ilmu beliau tersebut beliau curahkan dalam bidang sejarah yang bahas tentang zaman dahulu, serta dalam bidang hadis, dan terakhir dalam bidang tafsir. Selain tiga ulama tadi, terdapat pula salah satu murid beliau, yakni murid Imam Ibnu Katsir, yakni bernama Ibnu Huji. Wa qala aidan ahadu talamidihi Ibnu Huji, ahfadu man adraknahu limutunil hadith wa arafuhum bijarhiha wa rijaliha wa sahihiha wa saqimiha.
Kami tahu betul bahwasanya beliau merupakan orang yang sangat menjaga matan hadis. Beliau adalah orang yang paling tahu mengenai kecacatan suatu hadis, para rawinya, serta apakah hadis ini itu absah ataukah dapat dibuat hujjah ataukah telah terindikasi cacat. Beliau merupakan orang yang paling tahu dalam hal tersebut. Wa kana aqranuhu wa syaikhuhu ya'tarifuna lahu bidzalika. Dan hal tersebut juga diakui oleh para teman-teman beliau yang sezaman dengan beliau serta guru-guru beliau pula. Wa ma'arifu anni ijtama'tu bihi ala kathrati taraddudi alaihi illa wastafattu minhu. Dan selama saya yakni Ibnu Juhuji berguru kepada Imam Hafidz Ibnu Katsir, beliau yakni Ibnu Huji tidak pernah mendapati suatu keraguan apapun, kecuali beliau di situ itu cuma mengambil manfaat yang sangat banyak dari Imam Ibnu Hafidz Ibnu Katsir. Kemudian di antara para ulama yang muji beliau yakni Imam Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ahli hadis. Madahahu aidan al-Hafidz Ibnu Hajar ishtaghala bil hadits mutali'atan fi mutunihi wa rijalihi. Beliau yakni Imam Hafidz Ibnu Hajar merupakan seorang yang menyibukkan dirinya dalam bidang hadis, terutama dalam kajian bidang matan dan perawi-perawi hadis. Wa jama'at tafsir. Beliau juga mengumpulkan tafsir-tafsir wa syara'a fi kitabin kabirin fil ahkami lam yakmul. Beliau juga mengarang kitab besar dalam perihal hukum-hukum, yakni menerangkan tentang hukum-hukum yang masih belum sempurna. Wa jama'at tarikh alladzi sammahu al-bidayah wan nihayah. Beliau juga mengumpulkan sejarah-sejarah dalam suatu kitab yang beliau beri nama Al-Bidayah wan Nihayah. Wa amila tabaqatis Syafi'iyah. Beliau juga menyusun kitab tentang tabaqat atau tingkatan para ulama pengikut mazhab Syafi'i. Wa sarata sanifuhu fil biladi fi hayatihi. Yang oleh karena itu karangan-karangan beliau ini itu telah menyebar di seluruh negara. Wantafa'an nasu biha ba'da wafatihi. Meskipun toh beliau sudah wafat, namun masih banyak para manusia yang mengambil manfaat dari karangan beliau tersebut. Walam yakun antarikil muhadditsin fi tahsilil awali wa tamyizil ali minan nazil. Beliau tidak termasuk perawi hadis dalam perawi hadis yang ali, sehingga beliau tidak mencantumkan perbedaan antara hadis ali dan hadis nazil. Hadis ali merupakan hadis dengan sanad yang sedikit, adapun hadis nazil merupakan hadis dengan sanad yang lebih banyak daripada hadis ali. Wanahwi dzalika, dan materi-materi yang berhubungan dengan hal tersebut. Wa innama huwa min muhadditsil fuqaha, karena sungguhnya Imam Ibnu Katsir ini merupakan perawi hadis dalam bidang fikih. Wa qad ikhtashara ma'a dzalika kitab Ibnu Shalah wa lahu fihi fawaid. Beliau juga meringkas kitab karangan Ibnu Shalah dan di dalamnya beliau banyak sekali memberikan faedah. Wallahu a'lam. Telah selesai materi kita pada kali ini dan saya mohon undur diri. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.